Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. اليوم راح نشوفوا le futur simple et le futur antérieur pour les 4e années moyenne. Donc للسنة الرابعة متوسط. هذا الدرس مهم جدا في الفصل الثاني. قبل ما نبدا la vidéo, si vous avez des questions ولا des leçons ما راكمش فاهمينهم ومازال ما حطيتهم في القناة, مدوهم لي في les commentaires et je vais essayer de vous répondre ولا ندير des vidéos le plus rapidement possible إن شاء الله. Alors, on va commencer. Le futur هو المضارع, sauf que حنا كيما والفنا في الفرنسي ما عندناش مضارع ما عندناش وقت واحد كيما في le passé. عندنا le passé simple, le passé composé, etc. Le futur كيف عندنا le futur simple, le futur antérieur إلى آخره. Donc راح نتعلموا وشنو هو le futur simple وكيفاش نديروا له la conjugaison ديالو et le futur antérieur أيضا. قبل ما ندوزو لي كونجوغيزون راح نشوفوا حاجه مهمه جدا هي كون لي زوتيليزي, وقتاش نستعمل لو فيتور سامبل ووقتاش نستعمل لو فيتور اونتيريور, وهذا هو اللي راح يكون مطلوب في لي سوجي ديالكم. Le futur simple est utilisé pour exprimer des actions qui auront lieu dans le futur sans qu'il n'y ait d'influence ou de conditions particulières. Donc إذا عندنا جملة بسيطة في المضارع ما فيهاش une condition particulière, ما فيهاش plusieurs propositions, donc هنا راح نستعملوا le futur simple بكل بساطة. Quand il est employé avec le futur simple, le futur antérieur sert à exprimer une action qui se déroule avant une seconde action. هذه مهمة جدا, هذه اشفاو عليها. هنايا كي تكون عندنا جملة فيها زوج أفعال et l'action تاع الفعل الأول راح تكون في لو فيتور مي قبل لاكسيون تاع الفعل الثاني. دوك نفهمها لكم افيك بلوس دو ديتاي. هنا الفعل الاول راح اون فا لو كونجوغي au futur antérieur et الفعل الثاني on va le conjuguer au futur simple. Quand il est employé seul, le futur antérieur sert à exprimer une action qui s'est achevée à ce moment-là. Donc كي نستعملوا le futur antérieur وحده راح يعبر على une action اللي تخلص في تلك اللحظة, donc dans le futur. Alors, نشوفوا avec plus de détails. عندنا مثلا le présent, d'accord, عندنا الحاضر ومن بعدها عندنا le futur. Mais le futur راح نقسموه إلى جزئين. Le futur antérieur راح يكون قبل le futur simple. Donc كاين une action تندار au futur antérieur باش تجي موراها une action au futur simple. كما قلت لكم هذه كيكونوا عندكم deux actions في جملة واحدة, كيكونوا عندكم deux verbes, deux propositions. إذا عندكم جملة بسيطة نستعملوا directement le futur simple. Donc هنايا par exemple, quand il aura fini ses devoirs, il ira jouer avec ses amis. Donc, حتى يكمل الدراسة ديالو باش يقدر يروح يلعب مع أصدقائه. هنا عندنا deux actions. هاد les actions بين زوج راهم au futur, مي كاينة وحدة لازم تجوز قبل الأخرى. هذيك هي اللي on va la conjuguer au futur antérieur, puis on va conjuguer le verbe تاعنا au futur simple. J'espère que فهمتوها. هذه نقدروا ندوزو à la conjugaison. نبداو بلا conjugaison du futur simple. سهلة جدا, c'est les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Alors, les verbes du premier et du deuxième groupe, le futur simple se forme en ajoutant les terminaisons qui suivent à l'infinitif du verbe. وش معناها l'infinitif du verbe؟ معناها les verbes تاع البروميير والدوزيام جروب نخلوهم على حالهم, ما نحولهم ل ER, ما نحولهم ل IR كما موالفين نديرو في لو بريزون. نزيدو لهم برك هاد les terminaisons. Donc نشوفوا un exemple. عندنا le verbe marcher premier groupe et le verbe choisir deuxième groupe. عاود كتبت le verbe marcher وعاود كتبت le verbe choisir بلا ما نبدل فيهم اي حاجه, ونزيد لهم la terminaison اللي هي AIAS AONS EZ ONT. كما راكم تشوفوا c'est la même terminaison pour le premier et le deuxième groupe وما بدلت فيهم والو. Je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Le verbe choisir, je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Donc, normalement, ما كاش أبسط من هذه. قلنا les verbes premier et deuxième groupe ما نبدلوا لهم والو, نخلوهم à l'infinitif, نزيدوا لهم برك la terminaison اللي لازم تحفظوها. Les verbes du troisième groupe, bien sûr, toujours on a le problème تاع le radical ديالهم. Donc هنايا وجدت لكم une liste تاع لي راديكو تقدروا تحفظوهم, تكتبوهم في الكراس تاعكم وتحفظوهم, راح يعاونوكم. مي كاين حاجه مليحه هي انه
on a la même terminaison مع le premier et le deuxième groupe. تسمى كي تفوتوا تحفظوا le radical du verbe ديالكم تزيدوا له برك la terminaison على حساب le sujet اللي راهو conjugué معاه. Par exemple, هنايا جبت لكم une liste تاع des verbes du troisième groupe et le radical ديالهم. Donc on a le verbe faire يولي FER, aller يولي ir parce que نزيدوا له la terminaison يولي j'irai. هنا هادوما conjuguيتهم غير مع je. Le verbe venir, il dit viendre, on dit la terminaison. Prendre, il dit prendre, on dit la terminaison re. Pouvoir, il dit pour, on dit la terminaison, il dit pourrait. Voir, il dit vers, donc verrait. Dire, le e, on dit la terminaison, il dit dirait. Savoir, هذا يتبدل يولي sort donc saurait. Recevoir يولي recevoir donc recevrait. Et devoir يولي devre donc devrait. Si حفظوا هاد لي راديكو راح يعاونوكم بزاف تزيدوا لهم برك لا terminaison. par exemple هنا يزيد لهم كامل ai على خاطر conjugué avec je. donc لو كان درت مع tu as مع il ou elle a الى اخره. La formation du futur simple est très facile, donc on garde la même terminaison مع كامل les verbes du premier, deuxième et troisième groupe. نشوفوا l'auxiliaire être et avoir au futur simple. Donc le verbe être يولي je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Remarquez, c'est la même terminaison مع الآخر. Et le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Alors, le verbe être et avoir au futur simple حفظوه على خاطر راح تستحقوه تانيك في le futur antérieur. Donc نشوفوه مع بعض. La formation du futur antérieur تشبه بزاف le passé composé. واش عندنا le futur antérieur est égal l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. Donc راح نستعملو سواء l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, mais في le passé composé moi فين conjuguéهم au présent, هنا نكونجوغيوهم au futur simple. راهي عندكم la conjugaison au futur simple اللي هي هذه, donc il suffit تحفظوها. Puis, on ajoute le participe passé du verbe conjugué. تعلمنا كيفاش نديرو le participe passé des verbes في le passé composé. إذا حبيتوا تعاودوا تشوفوا la vidéo du passé composé باش تعاودوا تفكروا كيفاش نديرو le participe passé et les verbes اللي نستعملوهم مع le verbe être ومع le verbe avoir. راح نحط لكم la vidéo هنا وفي صندوق الوصف باش تعاودوا تشوفوها. مي نعاودوا نذكركم باش نستعملوا le verbe être يكون عندنا un verbe pronominal ولا واحد من هاد les 15 verbes monter, descendre, entrer, sortir, passer, rester, arriver, partir, aller, venir, naître, mourir, décéder, retourner, tomber. Donc هاد المجموعة تاع الأفعال on va les conjuguer مع le verbe être ولا l'auxiliaire être. وبقية الأفعال كاملة on va les conjuguer avec le verbe avoir. مرة تانية عاودوا روحوا شوفوا la vidéo du passé composé راح تساعدكم بزاف باش تفهموا le futur antérieur. Exemple, quand tu rentreras à la maison, j'aurai fini de préparer le dîner. مثلا هنايا j'aurai fini راهي au futur antérieur. هنا تقدروا تقولوا لي علاش استعملتي le verbe au passé simple قبل le verbe au futur antérieur درتها لكم بالعاني. علاش؟ على خاطر ça ne veut pas dire le verbe اللي لازم يكون قبل الآخر, لازم المعنى تاع الجملة لازم تكون l'action قبل الأخرى. قالت له quand tu rentreras à la maison لما تعود إلى البيت j'aurai fini de préparer le dîner. نكون كملت déjà la préparation du dîner. Donc la préparation du dîner خلصت قبل ما la personne تدخل إلى البيت. Donc هنايا نستعملو le futur antérieur وهنا نستعملو le futur simple. Il faut faire très attention للمعنى تاع الجملة. Alors واش قلنا la formation du futur antérieur راح نديرو le verbe être ولا le verbe avoir
au futur simple, راهم عندكم هنايا واجدين تحفظوهم برك, plus le participe passé du verbe conjugué. Le participe passé des verbes du premier groupe, نحو le ER ونديرو E accent, et le participe passé des verbes du deuxième groupe, نحو le IR pardon ونديرو I. Le participe passé des verbes du troisième groupe راح يتبدل كيما موالفين, donc تصيبوها في la vidéo du passé composé. راني درت لكم une petite liste تقدروا تحفظوها. Par exemple, هنا j'ai choisi le verbe entrer et le verbe finir. واحد فيهم il se conjugue avec le verbe être, واحد فيهم il se conjugue avec le verbe avoir. Le verbe entrer راهو عندنا في هذيك la liste تاع les 15 verbes اللي يتكونجوغاو avec le verbe être. Donc نحط l'auxiliaire être. Donc نحط l'auxiliaire être تاعي au futur simple, puis نحي le ER وندير E accent على خاطر c'est un participe passé. Bien sûr, ما ننساوش باللي quand on conjugue les verbes avec l'auxiliaire être, لازم نزيدو le E du féminin et le S du pluriel كيما درنا في le passé composé. Le verbe finir, pardon, هنايا كتبت fini, il se conjugue avec le verbe avoir على خاطر غير موجود في هذيك la liste des 15 verbes et ce n'est pas un verbe pronominal. Donc نحط le verbe ou l'auxiliaire avoir تاعي au futur simple, puis نحي le IR وندير I. Comme هنايا j'ai conjugué avec l'auxiliaire avoir, ما نسحقوش نزيدو le E du féminin et le S du pluriel. J'espère que فهمتوا la leçon d'aujourd'hui. مرة أخرى, si vous avez des difficultés, عاودوا شوفوا la vidéo du passé composé, راح تساعدكم بزاف في la formation du futur antérieur. Si vous avez des questions ou la حاجة غير مفهومة, حطوها لي في les commentaires. Je vais essayer de vous répondre في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. Bon courage et à bientôt إن شاء الله.